Para iti balitang espesyal, nakaramin iti baro nga world record ti Canadian environmental advocate ani Antoine Moises Kalpasan ang nakaimula iti 47,460 a mangrove trees ito nagti 24 nga oras. Inaramin ni Moses iti panagmula ijay Mombasa kas paset iti panangital una, iti panangaywan iti aglawlaw, ken panang pasubli kadagiti mangrove forest. Babayan day takit na ikan pateg dagiti mangrove tree iti panagsaluad dagiti kabaybayan kontra iti storm surge ken panagpreserba iti biodiversity kadagiti coastal area. Nupay kasta na bigbig ni Moses iti record akas most mangrove trees planted by an individual in 24 hours. May sa kadagiti na isang sangayan nga environmental achievement ita atawen. Daytan ti balitang espesyal ti Bombo ni Senbius, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!